Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I am Tantri Henitias with my partner Amanda Maulin Amelia, and we would like to present our material with the title Hartorari Exposition. Let's start and enjoy. Okay guys, and in this material we will explain about the one is definition, and number 2 generic structure, and number 3 purpose, and number 4 language feature, and the last is example. Okay guys, first of all, this is a definition. Hartorari exposition is that which represent the attempt of the writer to have the address do something or act in certain way, atau teks yang mempresentasikan upaya penulis untuk menyuruh lawan bicaranya melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu. Atau juga bisa dikatakan merupakan sebuah jenis teks berbahasa Inggris yang bersifat persuasif. Biasanya teks ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jenis teks ini bersifat formal dan juga harus dituliskan berdasarkan fakta. Okay guys, and we continue to discuss about generic structure in Hartorari exposition. And this text, there are three general exposition. There are, the one is thesis, number 2 is argument, and the last is recommendation. And okay guys, and the next is number 1, definition of thesis. Thesis is the announcement of issue concern. Excuse me with bahasa. Jadi tesis ini pengumuman keprihatinan atau merupakan bagian pertama dalam menulis jenis teks ini. Penulis dapat mengungkapkan pendapat atau opini yang relevan dan berdasarkan fakta mengenai isu atau tema yang ingin ditulis. And the next is definition of argument. Argument is reason for concern leading to recommendation. And again, excuse me, explain with bahasa. Jadi argumen ini, argumen atau alasan untuk khawatir, ini merujuk atau mengarah ke rekomendasi. Atau juga bisa dikatakan argumentasi adalah untuk memperkuat opini atau pendapat dari penulis, yang diperlukan juga pendapat atau argumen lainnya untuk membuktikan bahwa opini penulis sesuai dengan fakta. And next, number 3 is definition of recommendation. Recommendation is statement of what ought or ought to happen. And excuse me with explain with bahasa. Jadi rekomendasi pernyataan tentang apa yang seharusnya tidak terjadi atau seharusnya terjadi. Atau bisa dikatakan juga rekomendasi ini adalah bagian akhir untuk tulisan ini. Rekomendasi bisa berisi saran apa yang bisa sebaiknya dilakukan berdasarkan dari argumen atau opini yang sudah diberikan oleh penulis. Okay guys, I want to explain about purpose of Hartorari exposition. Hartorari exposition is used to persuade the reader or listener that something should not be the case. Atau bisa dikatakan ini Hartorari exposition ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu harus terjadi. Dan teks Hartorari exposition ini juga digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu seharusnya tidak terjadi, membuat pembaca menyadari bahwa keberadaan sesuatu isu dan bertujuan memaksa pembaca setuju dengan pesan yang disampaikan. Okay guys, in this video I would like to continue Mbak Tata's presentation. In this slide I will tell you about the language feature of hortatory exposition text. First is focusing on writer using abstract noun like policy, advantage, etc. and then using action verb, and then using thinking verb, using passive voice, using simple present tense,
using compound and complex sentence, using modal verb, modal adverb like certainly, surely, etc. And then using temporal connective like firstly, secondly, and so on. And then using evaluative word like important, valuable, trustworthy, and etc. Next slide is about example of this material, guys. Untitled is consume water to have beauty. This example will be read clearly if you have downloaded. Have you, guys? And then the first paragraph is about first paragraph until third paragraph is about thesis. The fourth paragraph is about argument, and the last is about recommendation. Maybe that's it, guys, for our presentation. Thank you for listening and watching us. And if you have any question, let's discuss on WhatsApp group. Don't forget to write your name, your ID number, and then your question, and then let's discuss it. And last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We do apologize if there is any mistakes in this presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.